Dobar dan, ja sam Filip, a ovo je video o IPON proizvodima. Nedavno smo bili na MotoGP trkama u Mizanu i imali smo prilike da uđemo u boks Rookies Cup klase. Ukratko, Rookies Cup je klasa koja podržava mlade talentovane vozače koji žele da se ostvare u motosvetu. IPON je u celoj ovoj priči jedan od tehničkih sponzora i mehaničari koriste sve njihove proizvode od ulja do kozmetike. Obzirom da je Red Bull kao generalni sponzor Rookies Cupa odabrao IPON da bude jedan od sponzora, dovoljno govori o kvalitetu ovog brenda. U KTM motore za trkanje koristi se 5W40 ulje, Stroke 4. W40. 5W40, yeah. Stroke 4R. Yeah, exactly. The top of the line. No, we are using exactly what he mentioned for 5W40. To je bio Roma, naš vodič kroz boks od koga smo dobili jako korisne informacije o IPON proizvodima. Primetio sam da se u velikoj meri koristi brake cleaner za odmašćivanje nepristupačnih mesta na mašini zbog svog praktičnog dizajna mlaznice koja ima dva položaja, precizno ili široko na nošenje. A koriste ga i za čišćenje oklopa motora i ostalih delova motora. Dobro nije dovoljno, kaže naš vodič Roma, i svaki motor mora da bude apsolutno perfektan. Every bike, any bike, it's perfectly done. It's not good is not enough. It has to be perfectly done. Mehaničari svoj posao shvataju veoma ozbiljno i svaki motor se čisti do apsolutne perfekcije. Ne sme da ima ni najmanje prašine na vitalnim delovima motora poput kočnica, lanca i lančanika, filtera vazduha i sl. Obzirom da ovi motori dostižu i preko 200 km/h, nastaje problem sa insektima na oklopima motora. Roma nam objašnjava kako oni to rade. Za odstranjivanje skorelih insekata koriste brake ili chain cleaner, a nakon toga za poliranje koriste cleaner polish. Kada već govorimo o cleaner polish sredstvu, primetio sam da ga koriste i za čišćenje spoljašnjeg dela kacige zbog svoje formule koja ujedno razlaže prljavštinu i za sobom ostavlja čistu i ispoliranu površinu. Upravo ovo ukazuje na višenamensku upotrebu jednog proizvoda, što je super. Kada smo već kod kacige, za vožnju u kišnim uslovima koristi se IPON Rain Off kako bi vozači jasno videli gde voze. Ja sam naravno uradio test ovog proizvoda, a video možete pogledati ovde. Metalni delovi poput lančanika tretiraju se Full Protect sredstvom. Njegova formula sprečava koroziju i uklanja vlagu, štiti električne komponente i u isto vreme čisti i podmazuje. Stalna nagla kočenja predstavljaju veliki izazov za kočinu tečnost zbog povećanog trenja, pa samim tim i grejanja. U ovakvim uslovima jako je važno koristiti stabilnu kočinu tečnost koja će izdržati ekstremne uslove i temperature. Zašto? Ukoliko je to ulje koje ima nisku tačku ključanja, može da dođe do pojave mehurića u kočionom sistemu, a svi znamo koliko to nije dobro. Za ovu svrhu koristi se Extreme Brake Fluid. U pitanju je 100% sintetičko ulje i tačka ključanja ove kočione tečnosti iznosi 328 stepeni Celzijusa, što obezbeđuje maksimalnu stabilnost u trkačkim uslovima. Za pranje točkova koristi se IPON Wheel Cleaner, a za pranje celokupnog motora Moto Wash. Pored kočione tečnosti imamo čitavu Extreme paletu od IPON-a. Radi se o proizvodima koji se koriste u zahtevnim trkačkim uslovima. Njihova ambalaža ih jasno odvaja od redovnih proizvoda, a Red Bull logo jasno ukazuje o saradnji između ova dva brenda. Osim što su namenjeni trkačkim uslovima, Extreme linija proizvoda se u istim i razvijala. Dugogodišnje prisustvo na trkama omogućilo je IPON-u da svoje proizvode razvija iz godine u godinu i unapređuje formulu svojih proizvoda. Šta to znači? Znači da se sve formule koje se koriste u trkačkim uslovima prenose i na ostale IPON proizvode. Nakon što se obilazak boksa završio i kamere ugasile, Roma je rekao, citiram, IPON proizvodi su jako dobri i stvarno smo zadovoljni njima. To ne kažem samo zato što su nam oni jedan od tehničkih sponzora, već zato što su stvarno dobri. Ovom rečenicom bih završio ovaj video, a mi se vidimo u sledećem. Ćao!